दोस्तों, इमरान खान से एक बार फिर डील की खबरें सामने आ चुकी हैं और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल मालिक की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई है कि इमरान खान को एक बार फिर डील की ऑफ़र की गई है। इस बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं अब्दुल हादी और उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको तसलसल के साथ मिलती रहे। तो बात करते हैं कि क्या डील की ऑफ़र की गई है इमरान खान को और क्या इमरान खान इस पर मान जाएंगे, और जो सिलसिला इस वक्त रुकावट बनी हुई है इमरान खान और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसको ब्रेक थ्रू को मिल सकेगा या नहीं। इस बारे में जो अभी तक एतरात हैं और जो खबर लीक की गई है जिसमें बताया गया है कि एक डील की ऑफर तैयार की गई है जो कि इमरान खान को पेश की जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, और इसके बाद फिर इस खबर पर तजिया करेंगे कि इमरान खान का क्या माइंडसेट हो सकता है और क्या इमरान खान इस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे या इसको डिनाई करेंगे। तो जो डील दी गई है जी, ऑफर करवाई गई है या करवाने के बारे में सोचा जा रहा है, वो उसके बारे में अब्दुल मालिक जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि सबसे पहले जो डील की जाएगी जिसमें इमरान खान को ये यकीन दहानी करवाई जाएगी कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की असर तश्कील नौ होगी, यानी कि जो कवानीन बने गए हैं इलेक्शन कमीशन के उसको तब्दील किया जाएगा। एक ऐसा लाहेअमल तय किया जाएगा, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए जाएंगे जो कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए सबके लिए सूटेबल हो, सब उसको एक्सेप्ट कर सकें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी हुकूमत ने जो ब्रेक थ्रू किया है, जो हुकूमत मान चुकी है कि वक्त से पहले इलेक्शन करवाए जाएंगे, यानी कि 1 साल पहले इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि 1 साल पहले इलेक्शन करवाना, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है वो 4 साल मुद्दत के बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी, यानी कि इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद का कोई जो है वो टाइम लाइन नहीं होगी। 1 साल पहले एग्जैक्टली जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो पीटीआई को ये मानना होगा कि पार्लिमानी जो रवायात है, जो दस्तूर है, जिसके मुताबिक उनको चलना होगा, यानी कि जमहूरियत की बालादस्ती के लिए उनको जो कि वॉकआउट किया जाता है। इसी तरह जो कमेटीज बनी हुई है पार्लियामेंट की, उनसे उन्होंने किनारा कशी की हुई है पीटीआई ने, तो उसको उसमें दोबारा आना होगा। तो ये सारी चीजें पीटीआई के लिए की जा रही हैं और ये डील तैयार कर ली गई है जिसमें ये तमाम बातें की गई हैं कि 1 साल पहले इलेक्शन होगा, इलेक्शन के जो कमीशन की असर नो तश्कील होगी। इसी तरह जो केसेस है उसमें नरमी की जाएगी, जो कि अडयाला में मुकीद हैं कैदी, उन तमाम के लिए रिलीफ फराहम किया जाएगा। अलबत्ता इस डील में ये ऑफर नहीं करवाई गई कि इमरान खान को रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और कोई टाइम लाइन भी नहीं बताई गई कि कब तक रिलीज किया जाएगा। तो ये तमाम मामला तो खैर जो है इनडायरेक्टली यही कहा गया है कि इनके साथ नरमी की जाएगी, इनके केसेस को खत्म करने के बारे में भी एक इंदिया दिया गया है। लेकिन अब असल सवाल जो है वो ये है कि क्या इमरान खान इस डील को मान लेंगे या इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी तक जितने भी डील्स की ऑफर की गई है इमरान खान को, उन्होंने मोस्ट ऑफ देम रिजेक्ट की है। कोई एक डील भी उन्होंने नहीं मानी। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो धांधली की गई थी 2024 में 8 फरवरी को उसको एहतसाब हो, और जिन लोगों ने जो इनमें मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो और दूसरा यह कि ये हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 पर जो है बनाई गई है, लिहाजा वो इस हुकूमत को ही नहीं मानते। तो उन्होंने एक जो स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है उससे वो एक सब भी बैक जाने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि इसी वजह से उन्होंने 900 से प्लस दिन जेल में गुजार लिए हैं और वो किसी भी एक पॉइंट पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह जो 9 मई के केसेस किया गया लोग तमाम पीटीआई के वर्कर के साथ, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो एहतसाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है इमरान खान का, उससे तो ये लगता है कि वो इस डील को रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरी जो अहम बात यह है इस डील की ऑफर में कि क्या हुकूमत इस मामले में संजीदा है या नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी तक जितने बार भी मुज़ाकरात की बात की गई है और या मुज़ाकरात या डील की बात की गई है, तो उस दौरान इमरान खान तक किसी की रसाई नहीं है। इवन कि अब उसकी फैमिली की रसाई खत्म कर दी गई है। जो रिसेंटली उनका इलाज करवाया गया पिम्स अस्पताल से, वहां पर भी उनकी फैमिली को मुतल्ला नहीं किया गया, बताया नहीं किया कि वहां पर उनका कोई इलाज होगा। हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है जेल के वो ये है कि किसी भी कैदी को जब आपने
ٹریٹمنٹ دینی ہو تو آپ کو فیملی کو آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کی وائلیشن کی گئی اور عمران خان کو جو ہے وہ لے جایا گیا، لیکن کسی کو اطلاع نہیں دی گئی اور اس کے بعد یہ تمام معاملات ہوئے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے جو وکلا ہیں ان کو تک بھی رسائی نہیں ہے، اسی طرح ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اڈیالہ جیل کے اندر ہی جو ہے وہ جیل کے اندر ہی عدالت لگائی جاتی ہے جس میں ان کے کیسز کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جتنی جلدی فیصلے کیے جاتے ہیں اسے لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے ان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی ٹھوس ایویڈنس کے۔ تو یہ تمام معاملات سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کے نیت میں بھی فطور ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس کو ملتوی کروایا جائے اور جو احتجاجی سلسلے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور حکومت کو مزید تھوڑا ٹائم مل جائے جس سے وہ جو ان کی جو بیڈ گورننس ہے اس کو کور اپ کر لے اور نیکسٹ الیکشن میں ان کے پاس کوئی سولڈ ریزن ہو جس سے ووٹرز ان کو ووٹ دے سکے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو اس پر میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ بورڈ آف پیس کا ہے، جو بورڈ آف پیس میں عمران خان اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اس بورڈ آف پیس کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں اور جس طرح سے حکومت کی پر تنقید کی جا رہی ہے، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جو بورڈ آف پیس میں سب سے بڑھ کر پاکستان نے پہل دکھائی اور پاکستان نے جو ہے اس میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرطیں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے اس میں شمولیت کا جو ہے باضابطہ اعلان کیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں آئے گی اور پارلیمنٹ کے جو تمام معاملات ہیں اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی تو اس سے جو پارلیمنٹ کو یوز کر کے پاکستان کی فوج کو بھجوایا جائے گا غازہ میں، جس سے پی ٹی آئی کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ آپ بھی اس میں ووٹ دیں یا اس کے حق میں بات کریں یا خاموش رہیں، جس سے یہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیونکہ ایک ڈیل کی گئی ہے جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کہ ہم اپنی افواج بھجوائیں گے غازہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے اگر نہیں بھجوائیں گے تو ڈائریکٹلی امپیکٹ آئے گا امریکہ سے پاکستان پر اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام پارٹیز کو یکجا کر کے ایک جو ہے وہ ایک سٹانس لیا جائے جس میں یہ بات باور کروائی جائے پبلک کو کہ وہاں جانا، فوج کا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے لیے پی ٹی آئی کو بھی مجبور کیا جائے تاکہ وہ اس پر مان جائے اور اس کے بدلے میں عمران خان کو جو ریلیف ملے گا یا یہ ڈیل کی آفر کی گئی ہے جس سے 1 سال پہلے الیکشن کروائے جائیں گے۔ تو یہ اصل مدعا جو ہے وہ میری نظر میں یہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا پاکستان کی جانب سے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے اب یہ ضروری ہو چکا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے اور اس کے بدلے میں ان سے غازہ میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھجوانے کے لیے جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ آئندہ دنوں میں اس پر کیا نتائج نکلیں گے اور کیا یہ واقعتاً خبر جو ہے یہ اصل ہے یا اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سسپینس کریٹ کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے متوجہ جو ہوئے تھے پیس آف بورڈ کی طرف وہ ختم ہو کر دوبارہ سے عمران خان کی طرف آ جائے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اب دیکھنا ہوگا آئندہ دنوں میں اس سے کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ تو جس طرح سے مزید اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ